नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 10 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। श्री श्री नीलमाधव जीव को माघ मेला कंटिलो नयागढ़। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तिहिड़ी जुणियापाଳ भद्रक रे आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कुशगड़िया छताबर भद्रक रे आजिर नाटक मेम साहेब। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पाउसिया भीम मेला मयूरभंज आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गड़गड़ी घाट केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सबु अंक भूल हेगला। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। केरुआपाଳ तालचुआ केन्द्रापड़ा आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। रामतल गड़ा बरिकिना जगतसिंहपुर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी। गोड़ीपड़ा नयागढ़ आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। नखरा कटक रे आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। आड़िया बंत भद्रक रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी। हरिराजपुर नेमाल कटक रे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी। शिलसुआ रेमुणा बालेश्वर आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। महुरी रामचंद्रपुर केन्दुझर आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझामन। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। अंगदराडीह नखरा चौद्वार कटक रे आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। त्रिनाथ यात्रापड़िया रघुनाथपुर अढ़ईकूल जगतसिंहपुर आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। विद्याधरपुर जाजपुर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। माँ कंटेशुणी यात्रा कमिटी रामपुर कोईथा जाजपुर आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी। रामकृष्णपुर निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खालिया मेंटा आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। खंडेईता धाकुलेई कटक रे आजिर नाटक हाइदर। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पुरुषंढ कलाबुणा निमापड़ा पुरी आजिर नाटक
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରଟିଲ କିଶୋରନଗର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗରଦପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଖୁଆ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦର୍ପନାରାୟଣପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜୁରାଗଡ଼ିଆ ମାଳଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚରଦିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳବୁଦ୍ଧି ହଳଦୀପାଳ ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଳିପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୌନେଇ ମଠ ଡେଲାଙ୍ଗପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବୁଢିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗେଙ୍ଗୁଟି କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନାସିକ ଡିହସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଗା ସୁଲପଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କ୍ଷୀରପଦା ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧପାଙ୍ଗୀ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରମୂଳା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିବରୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ତରା ଓଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟାପୁଖୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଳଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଳିସିଂ ଜୟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।